Hello, everybody. Denise here. Today is Thursday, January 4th, 2024. And today we're going to be reviewing the Alejandra Casado and Red program, which was recorded January 1st, the first day of this year, which we know it's really important because it is the day that we in the community know as Event Horizon, where the solar day is 738888. So it is a very important emission. It is quite dense. It is 2.5 hours long. So like our last video, we are going to be reviewing this and translating it in a two-part video. So we will begin now. Hopefully this is helpful to you guys. Usually I fast forward a little bit so that we get to the good part. Obligatorio, funcional, dos. Así es. 3.000, o sea, El 2021, todo lo transcurrido, ¿ya? 4.096 días, 4.096. 2 a la 12. 2 a la 12. So on this solar day, the 1st of January, from the beginning of the signal, which was October 14th, 2012, to January 1st of 2024, we have 4096 days, which is 2 to the 12th. Yes, we have talked about this before and explained it. It is a little bit complex, but essentially it is 4096 days that the signal had to anticipate itself for this specific moment in the solar calendar. Ahora, justamente lo que se chequea ahora es todo lo transcurrido entre el 2012 y el 2021 ya está en carácter funcional. O sea, ya ahora no es optativo. So she's like, okay, from 2012 to 2021, all that happened in between in the margin of those years, it's being kind of like checked or reviewed. So it is like before all of this was kind of like optional, but from now on it's going to be kind of like not optional anymore. Why? Because the inhabitants of a structure need to be aware of certain things, of the functioning of certain things. Es obligatorio, no es optativo. ¿Sí? No es, ay, me parece, me gusta, no me gusta. No. Doesn't matter if I like it or not. La matrix. Okay, this is really something that really I thought was really interesting. She said, we have inherited the matrix. Hemos heredado la matrix. O sea, esto que estaba siendo gestionado de fuente externa, ahora está siendo gestionado por el código nativo solar. So, what is this? It means anything that was managed by the external source, foreign external source, is now managed by the solar native code. This is the basic, kind of like the bottom line of the event horizon. Doesn't matter what state the solar code is in, it's going to be in control now. Entonces, obviamente que heredar la matrix no significa que la sepamos administrar. To inherit the matrix doesn't mean that we know how to administrate it. Mucho accidente. We can have a lot of accidents. Por falta de práctica. Como si we don't have that much que te regalan, no sé, una nave con un montón de controles. So it's like, okay, it doesn't mean that we know how to use it, we inherit it. It's like someone gives you a spaceship and it has all these buttons and it's really, really complex. You know, we're gonna have a little bit of a hard time learning how to do it. But essentially it's like
the opportunity for this education is there to understand how it works. Que tiene un montón de botones, que no sabes para qué sirven. Y el piloto automático no funciona. And autopilot doesn't work, and we don't know how to use all the buttons. Porque cada cosa que toques, no van a estar las rueditas que antes tocabas cualquier cosa de la botonera y es como que no pasaba nada. So now, before, we had like training wheels, and we could touch the buttons and nothing happened. Well, that changes. We're not gonna have that containment anymore. She's explaining this. Porque había resguardos que estaban controlando todos tus errores. Because there was like Ahora no. something containing all of our errors. Cualquier Not cosita anymore. que toquemos va a tener el efecto inmediato. Anything we touch, it's gonna have an immediate effect. Entonces, eso es muy diferente. And it's different. It's Porque very vamos different. a estar experimentando la consecuencia inmediata de todo aquello que digamos, pensemos, hagamos, sentimos. And we're going to be experimenting the immediate consequence of everything we think, feel, do, act. Todo esto va a repercutir de modo inmediato. Y en todas las escalas. ¿Mm? ¿Mm? Wow. O sea, Por que eso es una preparación tan grande. Este entrenamiento pasa a otra fase. This is why this was a really intense training. And it is a training that now enters into a brand new stage. ¿Sí? Esta ahora va a ser una fase práctica, no tan teórica, pero ¿qué pasa? Que la parte práctica es donde la teoría. So before it was like kind of like a theoretical stage, and now it's going to be more of a practical stage. But for us to be able to enter the practical stage, we need to have, proper theoretical basis. Ya tiene que estar, ¿sí? Porque ha sido dispensada. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa? Que esto no ha sido fácil porque mientras la matriz está activa hasta el último minuto, está provocando interferencia, generando confusión. This has not been easy because up until the last minute where the matrix has been operative, it has been generating a lot of interferences, a lot of confusion, a lot of movements. Mezclando, combinando las cosas de cajas diferentes, como si fuera lo mismo. Y esto es muy perturbador. Confusing things that shouldn't be confused. And this is very Entonces, disturbing. claro, bueno, llegamos como llegamos. Veremos hasta dónde llegamos con esto. So we are here as we are, and we reached a certain point, as best as we could. O sea que ahora nos toca poner en práctica lo aprendido, como So mencionas. now it's about the practice, Y like bueno, you estar mentioned. en eje, en coherencia, despiertos y en conciencia nuestras acciones, nuestras decisiones de cada momento. We need to be more aware of every decision and every moment. Sí, digamos que había toda una cobertura para que nosotros tengamos como creencias licenciadas. Let's say that there was a sort of like a coverage, a certain coverage, so that our belief systems, it's kind of like we have a license for all those belief systems. Bueno, te permito creer acá o allá, porque la fuente externa dependía de una enorme cantidad de creyentes. Because that external source was depending on an enormous amount of believers.
¿sí? Entonces, el creyente se entrega a un Dios de fuente externa, pero que no lo remite hacia sí mismo en otra dimensión. So the believer kind of like derivates itself onto an external consciousness, but doesn't ever think that that could be an aspect of myself in another dimension, which is what we call the molecular double. No, that is blocked by an external source interference, and we believe in an external consciousness. So we have no connection to myself in another dimension. No, sino que es externo. It is Es lo external. mismo que para mí fuente externa es la misma Alejandra, pero en vez de escala anatómica, escala molecular. So she says, for me, Alejandra, I have another aspect of myself, but in a molecular scale. So we have Alejandra in a molecular scale and Alejandra in an anatomic scale. Pero yo tengo la conciencia que Alejandra en escala molecular es responsable de un código que acá se ejecuta. But she says, but I know that I am responsible at the molecular scale. I know that I am responsible for a code that is being executed anatomically. Y me transfiere las señales de la fuente externa hacia la fuente interna. And this molecular scale transfers all these external signals into an internal area of myself. Ese es su trabajo. That is the molecular scale, the task of the molecular scale. Receiving external signals and internalizing them. Lo tengo clarísimo. She's like, this is very clear to me. Pero cuando esto no está claro, But ¿qué when this pasa? is Que not clear, cualquier cosa que viene de afuera, yo no sé si es mío o si es de otro. okay, so when this is not clear, any signal, any external signal, I will not be able to recognize if it's from me or if it's entering into my internal realm directly. It's as if there's no filter there. It just comes directly, comes in. Because why? Because I am not connected to myself in the molecular realm, in the molecular scale. Me llega y me llegó. It Yo just no lo sé. reaches me. Entonces, ahí es donde se empieza a contaminar el tema, con la creencia. So ¿sí? beliefs kind of are like sort of like a contamination. Me han escuchado muchas veces, a lo largo de los años, decir que las creencias no son necesarias. You have heard me say through all of these years that beliefs are not necessary. Si yo estoy a cargo de una creación, ¿para qué voy a necesitar una creencia? Why? Because if I'm in charge of if I'm in charge of a creation, why would I need a belief? Entonces solamente voy a necesitar una creencia cuando la creación está a cargo de otro que no soy yo. I only need a belief system when the creation is like someone else, someone external to me is in charge of the creation. That's the only moment, or that's the only situation in which I'm going to need a belief system. But if I'm in charge of the creation, I don't need to believe anything. Entonces, si está a cargo de otro que no soy yo, más vale que empiece a creer, porque el otro tiene un control sobre mí. So if if the creation is in charge of someone else, someone else is in charge of this creation, then I should be believing. I should be starting to believe because someone else is going to be kind of like controlling me or have control over me. Y las promesas me las hace en fuente interna un agente externo, ¿sí? And this external agent kind of like promises me things, installs these promises inside my internal realm.
No sé, los que hablan de la tierra prometida. You know, these people that talk about the promised land. ¿Tierra prometida? Promised land? A ver, ¿quién te puede prometer Who la can tierra? promise you the land, the earth? No hay nadie que te pueda No prometer. one can do that La tierra tiene autorreferencia. because the earth is Ahora, si vos self-referent. te compraste el cuentito que la tierra era prometida, ajajay. Now, if you bought that story and you thought that the earth was the promised land, ¿Y qué problema tenemos we have ahora? a problem. ¿Mm? ¿2023 se ejecuta la autorreferencia a la tierra? ¿Se ejecuta? No se funda. In 2023, the self-reference of earth is executed. Not established, but executed. We know we have learned about the differences between an establishing instance and an execution in instance. You cannot execute something that you're establishing, right? Well, 2023 is the execution of Earth's self-reference. Ya se fundó. It Desde has, el 2012 hasta el 2021 it has already been established from 2012 to 2021. se fundó. Se tenía que fundamentar, se tenía que implementar, ¿sí? Y ahora ya es ley. And now it's a law. El código que rige es el código solar nativo. The code and control is the solar native Todas code las now. promesas, Now, all those promises, ¿sí? Esta cosa es muy importante. This Este is- concepto es muy importante. this is a really important Y ese es concept. el gran riesgo que tenemos. And that is the great risk we have. Porque tenemos muchas personas a bordo donde lo único de lo que dependen es de su creencia. Because we have so many people on board that the only thing that they depend on is their beliefs. Y entonces la Tierra no se puede hacer cargo de su creencia. So the earth cannot be in charge, like cannot support those beliefs. La Tierra se puede hacer cargo de su octava gravitatoria, sí. De su creencia, no. The earth cannot support their beliefs, but the earth can support their gravitational octave, which we also know of as air, gravitational octave 87. De su creencia, no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos dado? ¿Tenemos dado el derecho a la vida? No, de ninguna manera. Tenemos dada la oportunidad. Okay, so what is actually given, right? Because there's a lot of talk about the right to live. Is there an actual right to live? No, there's an opportunity to live. But life is not a right. De la vida. ¿Y para qué nos sirve la oportunidad? Para construir a partir de ser consecuente con esa oportunidad, construir una legislación en el plano que es construir derecho. And what is this opportunity? Like what use does this opportunity have? Is that if we are consequential with this opportunity, we are able to create a legislation where life can be a right. But the right to live is not a given, it's something to be constructed. Pero el derecho es una construcción social, It is no a es social- algo que viene dado. Social construct. Entonces, en la creencia, el derecho viene dado. But in a belief system, the right to live is something that's given. No, la oportunidad viene dada. Entonces, se le da un punto de encaje. No, la oportunidad viene dada. Entonces, se le da un punto de encaje en un soma como oportunidad para ejecutar la promesa. ¿La promesa de qué? La promesa de ¿para qué estás acá? So in the opportunity,
what is given or what is provided, it is the fitting point. The fitting point where we are going to be, we're going to have the opportunity to create that right to live. Le tienes que entregar al ámbito algo que al ámbito le sea útil. And we are going to have to provide the setting or the environment something that is useful to it. Pero la creencia es al revés. Te voy a entregar para que a ti te sirva la tierra, a tu piacere. But in a belief system, it's the other way around. It's as if I'm going to install you there, and the setting is going to give you all you want and need, but you don't give anything back to the frame. Y conveniencia. No. Cambio completamente. That Tenemos has que ser changed. útiles para la tierra. We have to be useful for the Tenemos earth. que agregarle una pista a toda su biblioteca de funciones. We have to add a new clue or a new quality to all of its library of functions. Entonces nosotros somos la promesa de una pista. So we ourselves are the promise of a new clue in that space. Espera la tierra una pista. So what does the earth expect? A new clue. But when Alice says clue, she's using pista. You know, in a record, the record would be the physical space, right? And each song would be the clue, right? Okay, so she's saying we would be the promise of a new track. Track would be the perfect word in that record. Yes, in that saving space. So in the space is what receives times, and times add new qualities to that space, right? So we ourselves would be adding new qualities or new tracks to this space. Entonces, en vez de darte una promesa, va a exigirte la ejecución de tu promesa. So instead of promising you anything, it's gonna be demanding that you execute your promise. ¿Está? Nada que ver, ¿no? So it's very different. Sí, sí, sí. Nada que ver. Nada que ver. Entonces, sí, en la creencia no está esto, no está ni construido este concepto, porque a la interferencia no le apetecía construir este concepto. In belief systems, these concepts were never there because the interference didn't care for this. Like, it didn't really matter for the external interferences purposes, right? It's interfering a star, so they don't really care about constructing a concept like this. Porque significaba entregar el timón. Because creating a concept like this would mean to seize the wheel, right? To leave the control to someone else. Así que es un salto, sí, claro que es un salto. So it is a jump. It is a Pero jump. si a leap. tenemos que perder la carga en el camino del 2024, no busquen culpables, la única culpa es la creencia. And she says, if we have to lose our charge, or I think what she means here is like gravitational existence in the course of 2024, the only thing responsible for that would be belief systems. La Tierra no va a poder satisfacer creencias. The earth will not be able to Solamente va a poder satisfy beliefs. satisfacer octavas gravitatorias. It will only be able to satisfy gravitational octaves, not beliefs. Eso sí, eso sí. Pero ahí va la pista que estás cavando. Pero si tu sentido de la vida viene solamente para
para ejecutar cosas que sean todas a favor tuyo, pero no a favor del entorno, van a salir mal. So if you come in here and like all of the appetites that you have only have to do with satisfying yourself, but not like there is no knowledge or there is no appetite of working with the setting, then things are not gonna work out very well. Porque acá el negocio, el entorno, se tiene que ver beneficiado por la existencia de una octava gravitatoria. Because the business now is that the setting needs to find itself benefited from the existence of a gravitational octave inside it. Y si no se percibe beneficiado, te va a dar de baja. And if it doesn't perceive itself being benefited, then it's going to, you know, not support you anymore. La idea es que soporte la mayor cantidad de gente viva a bordo, sí, claro. The idea is that it's able to support as many people alive on board. That is true. But it's not going to be able to support belief systems. Pero los seres de luz, mucho cuidado, porque son muy iluminados porque cargan aceite con sol. So let's beware or be careful with these so-called beings of light, or I don't know how else you say it. Because why? Because they are luminescent, because they come here and take and like charge their fuel with sun's fuel. That's the only reason they are able to be luminescent, because they are taking sun's resources. Entonces se iluminan. Y si sol no le da más aceite, ¿qué van a hacer? So what are they gonna do if sun doesn't give them any more fuel? ¿Eh? Entonces, acá todos somos alumnos. We are all Entonces, students el here. aceite es cuentagota. And now the fuel is going to be very rationed. Y el factor lumínico depende del alcance del intérprete. And the luminescent aspect in each gravitational octave is going to depend on the scope of each one's interpreter. Allí donde mi intérprete no llegó, no tengo luz. So I'm not going to have light wherever my interpreter doesn't reach. ¿Está? Entonces necesito un espacio de recepción de señales que sea justamente en ausencia de luz. So I'm going to need a reception of signals, a space of reception of signals that has no light in it, Porque soy un receptor. because I'm a receiver. ¿Sí? Si la señal llega y se encuentra con luz, If the signal comes llega. and it finds porque light, estamos ocupados. then it's not going to reach us because it's Entonces, occupied. Las creencias ahora no son... Es todo al revés. So in belief systems, everything is upside down, it's backwards. Así como si vos crees en mí, yo te voy a cuidar, ahora no hay quien cuide porque acá está el sol y So this, speech where if you believe in me, then I'm going to take care of you, that doesn't run anymore, because here we voy a have leer tu octava gravitatoria, sun. Tierra la va a ejecutar reading your gravitational octave. Earth's going to execute that. y ahí va a intentar mantenerte vivo, And it's pero gonna try to por tus keep you alive. creencias es imposible. But with those belief systems, it's going to be impossible. Porque se exige una actualización a escala diaria. Because there is a demand of a daily increment or daily update now. Y si todo lo brindado en todos estos años no fue suficiente, no hay más. And if everything that has been provided for us throughout all these 11 years wasn't enough, then
there's really nothing more. Because it was a lot. Pero que nadie vaya y diga que es castigo. But no one should say that this is a punishment. Porque acá no se trata de castigo. Because that's not what this is about. Se trata de que el alma no está preparada para este entorno, para un entorno de esta escala de desafíos. No está preparada. It means that the soul, it's not prepared for the kind of evolution of this time. It's just not prepared. Entonces tiene que migrar hacia un estatus gravitatorio menos denso. So it has to migrate to a less dense gravitational status. Ahora, le llaman elevación espiritual. They call this spiritual rising or elevation. Estás retornando al yo igual a perfecto. The only thing that this situation is doing is you are going back to me equals perfect. Está perfecto, ningún problema. There's no Ningún problem there. problema. El ser imaginarios es gratuito. Being imaginary is free. Y si yo soy la que me audita a yo, And if I'm yo auditing siempre voy a myself, tener un 10. I'm always going to have an A. I'm always going to Yes. have a La 10. creación binaria Binary que creation. sea idéntica a mi alcance. So I'm always going to have a 10, right? In the US, it's an A. Over here, we call it a 10 binary creation. I'm going to have a 10. Why? Because it's identical to me. So I'm auditing myself. It's always going to be an A. Nunca salgo del laxo. I never exit my lax position. Ahora, cuando elijo salir del laxo, When I porque decide- me voy a autodesafiar, When I decide to exit the lax means I'm with myself, right? But if I want to self-challenge myself, I'm going to exit the lax. I'm going to go from 10 to 11. me encuentro con el tenso del otro lado. I'm going to find a 10. So Ale explains these concepts, right? The lax has to do with 10. 1 with 0, a receiver interacting with totality. Then we have 11. It's a receiver interacting with another receiver. And there are all different kinds of receivers, right? So it is not the same. Lax is related to the 10. And tens is related to 11, right? Because I have to interact, have to expose myself and interact in another scale. 10, 10, so, en el soma. Then so. No en mi 10 S-O, soma. imaginación. Not in my en el imagination, soma. in my La soma. creación binaria. The binary No creation. regirme por el xenón, me voy a regir por el cesio. So instead of being guided by xenon, I'm going to be guided by cesium. Remember, xenon is in the lane of the promises, and cesium is in the lane of the red line of execution, right? Cesium has to do with 55 and atomic clocks. It's more demanding. El cesio me va a estar auditando Cesium will que be todo lo que auditing. yo, las promesas que hice en el xenón, las estoy cumpliendo en el cronos. So cesium is going to be sort of like the external auditor that's going to be checking if all the promises that I made in xenon, I am actually fulfilling them. Kairos y cronos, So this changes a lot because in belief systems, it's like we are promised sort of like a reward for being good. And now it all changes because now we are the ones that have to execute. It is as if we made promises and we have to fulfill those promises. Now, she is going to talk about Chronos and Kairos. She has talked about this in the past. Chronos being linear time, Kairos being non-linear time. ahora no se pueden desajustar.
Entonces, la tabla de Moisés no va a servir. So Va a servir la de Moses, Mendeleev. Moses's table will not be useful for us, you know, the Ten Commandments will not be useful for us. The only table that's going to be useful for us is Mendeleev's periodic table of elements. Está. Gran diferencia. Enorme. Es la única Big tabla de difference. salvación, ¿eh? This is our only Es la saving única table. tabla de salvación que yo veo. Así que bueno. Lo importante es que no premios, no The castigos. important thing is that there's no rewards and there's no punishments. Sencillamente, el entorno va a soportar una determinada carga de ignorancia It is simply that the setting will only be able to support as much like a certain amount of ignorance. y hasta un punto no la va a poder seguir And then financiando. there's going to come a point where it will no longer be able to finance it. It's like there's a sort of like a credit for ignorance in space-time. ¿Mm? Así que bueno, he preparado algunas cositas, She has prepared a presentation. he preparado Some algunas images. cositas para compartir. Pero bueno, en principio puedo compartir en la pizarra tengo las tablas para que repasemos todo lo anterior So we're going to go over what y we todo have lo de los Allen Red learned 104, 103. in the previous programs. ¿Qué te parece? Excelente, excelente. Bien. Voy a entonces compartir. A ver. ¿Ahí ves bien? Sí, ahí veo bien. Bueno, la de abajo está cortada. La que ya No es. estoy mostrando la de abajo, Ah, ok. estoy mostrando la de arriba. Ok, la de arriba se ve completa y un poco de la de ¿Se abajo. ve completa? Sí. Ahí, se ve un poco la de abajo. Bueno, vamos Sí. a ver hasta ahí. A ver, quiero que se vea solamente la de arriba. ¿Está bien? Entonces, no, todavía no se mueve nada. Quizás si la amplías más. Sí, la estoy ampliando, pero se ve que No se tú amplía no, todavía. They're tú no trying to ves get the lo picture que right. yo veo. No, la ampliación Entonces no. esto está difícil. No estamos presentación. Ah, voy a poner el láser primero. Sí. Para que eso te iba a yo decir, tenga el puntero. cursor. Perfecto. Buenísimo. Presentación. Seleccionar. ¿Qué es esto? Necesito saber si vos ves el puntero. ¿Ves el puntero? Sí, sí. ¿Sí? ¿Este sí. otro punto lo ves? Acá. Sí, ahí está. A ver, ¿ves hasta acá? Sí, ajá. Y hasta acá. Sí, veo esta completa y un poco de la de abajo. Bueno, yo la de abajo no la veo. Ok, bueno, no importa, está bien. Pero si yo me sigo bajando esta, si yo la sigo bajando, no la dejo de ver yo. ¿Me explico? Sí. No sé No, cómo está se bien. hará esto No, técnicamente, pero no la puedo bajar por esa razón, que si yo la sigo bajando, ahí, No se ha movido nada. Veo el puntero y la otra sigue igual. No importa, pero tenemos a vista esto y como vais a ir señalando, bueno, excelente. claro. Acá tenemos al hidrógeno, ¿sí? Acá tenemos al helio. So we have hydrogen here, we have helium Sí. there. Cuando yo me voy a referir al eje de las promesas,
a estarme refiriendo a esto, ¿no? So ¿Sí? when we refer to the axis of the promises, we're gonna be referring to this, Sí. Esto, que es la columna 18, which is column 18. esto. Ahora, cruzar la línea roja es esto, So crossing to ¿sí? the Cruzar la línea roja crossing the es red esto. line is Y en el this. fondo de la línea roja se encuentra el elemento francium And 87, at the bottom of the red line, we have the 87th element, which is francium. al cual yo voy a estar llamando octava gravitatoria. This is the one she calls gravitational octave. Sí. ¿Sí? La octava gravitatoria es la que me mantiene vivo. The gravitational octave is what keeps me alive. ¿Sí? Evidentemente, si el alma viene a partir de un enfoque en las experiencias y no es un enfoque espaciotemporal, no puede administrar la octava gravitatoria. Solo So she's like, if there's a gravitational octave that is only here with an like an orientation of or a purpose of experiences and not a focus, a space-temporal focus, then it's not going to be able to administrate a gravitational octave. solamente la puede ejecutar, It can only execute pero no it, la puede but administrar. it cannot administrate it ¿Sí? Porque su foco because its focus, nativo its native no está focus, colocado en la administración de la it's octava not placed in the gravitatoria, administration sino of en an octave, gira por experiencia. but only in experience. Entonces, esas experiencias van a estar adentro de 55, So soportadas por Cronos. those experiences will be here on 55, supported by Chronos, time, linear time, right? Remember, cesium, it's the base of atomic clocks. ¿Sí? De hecho, tanto tiempo lineal, plum, se murió la persona. Se cumplió con la octava gravitatoria, no hay ningún problema. Actually, there is a certain amount of linear time. A person fulfills that and they die. No problem with that. The gravitational octave has been fulfilled. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Que 37, 38 y 38 no puede ir a 39 porque tiene todo este bache. Todo este bache. So here we have 37, 38, and then 39 we have here. She's like, 38 cannot go to 39. We know 39 is the frequency of an update, right? So she's like, 38 cannot go to 39. Why? Because we have this patch over here. ¿Sí? Todo este bache. Y ahí estamos con estos baches, ¿no? Y acá tenemos otros baches. And we have Entonces, other todo empty esto spaces es over lo here. que tenemos que reconstruir. And she's like, all of these empty spaces is what we have to reconstruct ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos heredado la matriz. because we have inherited the matrix. Hemos heredado esto con su contraparte 87 en 118. We have inherited this, and the counterpart of 87 is 118, which is the last element. Pero 118, fíjense que ya no es rosadito. But we can see that 118 is not pink Porque acá han estado los científicos haciendo reventar partículas para descubrir todos estos elementos pesados. because scientists, the way that they have discovered these new elements has been through force, through kind of like making other elements explode or making particles explode. ¿Mm? ¿Y saben qué pasa? Los científicos se basan en la experiencia como fuente, pero no en la conciencia. Y la And the thing is that scientists base as a source, experience as a source, but not consciousness. conciencia es anterior a la experiencia. But consciousness is prior to, Entonces, su única manera de experience. avanzar es destruir. So for them, the only way to move forward is destroying. ¿Qué? Porque inconscientemente van a ir a la situación primaria, la más precaria, que es la no existente. ¿Sí? ¿Hay otra manera? Sí, claro que hay otra manera. Por supuesto que hay otra manera. Are there Pero other la ways? otra manera Yes. requiere
que empecemos a argumentar. But the other way is, instead of destroying things, the other way is todos los argumenting. espacios, Argumenting espacio all 1, these 2, spaces. 3, 4, 5, 6. Remember in the other mission she said to reason. 7, 8, 9, 10, 11, 12, She's 13, counting 14, all the spaces 15, 16, from 1 to 30 over here. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Viste que mi puntito fue bajando para apoyarse en esto que está acá? ¿Sí? Porque en definitiva, lo que a nosotros nos pasa habitualmente es que ese círculo rosadito, en vez de seguir apoyado acá arriba, lo hacemos apoyar acá, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que toda esta parte no puede leer a porque tiene que estar acá arriba. Acá hay algo que está faltando, hay bloques que están faltando. So she's argumenting how these circles over here, they need to be supported in this top row. Yes? Not down here. So this is why we have these 30 pink circles from 1 to 30 over here, and from 119 to 148. And then we have the rest spaces filled in black as support. But every single one of these spaces is argumented, and Ale is slowly explaining to us the argumentation of each of these spaces. Entonces, todo esto hace, como todo esto está administrado por la interferencia, ¡tuc! Otro golpe más, me caigo. So she's acá. like, okay, all of this is now has been administrated by the interference. So it is as we instead of having this, we had this, boom, and we fell here, and we fell. Yes, it's like falling. There's no support here. Y todo esto está administrado por la interferencia. Entonces, este blanco es luz, claro que es luz, pero es luz ajena, no es luz propia. So all this white, it is light, but it's not like our own light. It is someone else's light. ¿Está? Para que sea luz propia es que yo he fabricado primero espacios de oscuridad. Para que So for it to be a light of our own, we need to fabricate darkness, spaces of darkness, sean posteriormente iluminados so that they can por later, nosotros mismos. so that they can later be illuminated by us. ¿Está? Entonces lo primero que hice fue administrar a la promesa, pero en vez de que la promesa ocurra en el eje RI, o sea, en esto, ¿sí? So she's like, the first thing I did is administrate the promise. But instead of having the promise like this in the RI axis, she did it like this. Que arriba de este 118 está este 2. La promesa se desarrolla en el RO. So now the promise will be developed in RO. From this to this. Bueno, en esta tabla, a diferencia de la que mostré anteriormente, tengo fundamentados los espacios que justifican la completitud de la tabla. ¿Sí? So in this table, we have all the spaces, all the spaces are justificated, and the table is completed. Ahora, vamos a volver a recuperar el concepto de octava gravitatoria
con el francium haciendo un ángulo en la cardinalidad SO suroeste de la tabla. ¿Sí? En la cardinalidad suroeste de la tabla voy a encontrar un ángulo SO suroeste de la tabla. ¿Sí? Now she's talking about the 4 elements that are on each corner of the table. We have francium here in the south, in SO. We have helium here in Ne. We have hydrogen here in NO, and we have organicium in Se. En la cardinalidad suroeste de la tabla voy a encontrar un ángulo que tiene el elemento 87. ¿Sí? En tanto que el ángulo que está en el sureste de la tabla es el 118. ¿Estamos? Sí. Correcto. ¿Para qué pasa? Que si yo estoy existiendo porque la verdad que no sé nada de tecnología espaciotemporal, solamente me ofertaron una experiencia. So if I am existing, but I know nothing of space-temporal technology, and I have been offered, I had an offer of experiencing and existing, Y vine a por ella. and I just came here for Me that. han prometido I y have yo been voy a promised partir de something. lo que me prometieron. So I am going to be based on whatever I was promised. ¿Sí? Entonces estuvo intermediado por otras conciencias la construcción So my whole experience has been had an intermission of other consciousnesses. de la oportunidad de estar vivo aquí, en este ámbito. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué pasa? Que justamente como hay una transferencia de dominio So now there is like a sort of like a domain transfer entre lo que era el código solar interpretado por conciencia solar y el código solar interpretado por la interferencia al sol, que So there's a domain transfer between what was the solar native code interpreted by sun itself and the solar native code interpreted by the interference to the sun. no es lo mismo. And that's not the same. Entonces, estaban derivadas las facultades de administración del octavo gravitatorio. So the faculties of administration of a gravitational octave are externalized. ¿Mm? Entonces, por esa razón, la persona estaba entregada a la fe, ¿no es cierto? This is the reason why a person is giving itself to faith. Pero ¿qué pasa? Que ahora, en la administración nativa del código solar, So now in the native lo que va a hacer administration, es leer la octava gravitatoria. it's going to read the gravitational octave. Y va a necesitar que se argumente todas estas cosas que están acá. And all these things need to be argumented. Todo esto que está acá necesita ser argumentado. ¿Mm? Porque solamente si esto es consistente, puede seguir otorgando la licencia de habitar acá. So only if all of these things are argumented will we be being supported and continue to exist here. So right now this is all very new. She's still learning, teaching us about this argumentation. En toda esta plataforma de experiencia. Es una plataforma de experiencia. This is an experience Pero platform. que, a ver, el hecho de que esas experiencias hayan sido oportunidades tomadas por un Dios que luego te encajó a ti en un soma. But in some cases, these opportunities were taken by a God that installed you here. Bueno, pero se le terminó el contrato. Well, that contract is done. It's over.
Se le terminó el contrato. Entonces ahora el código solar va a tener que leer la octava y ejecutarla. So now the solar native Si no code will have to read the octave and execute it. no tiene más autosustento para seguir dentro de ese ámbito, And if that octave doesn't have enough self-sustainment to continue existing, then autosustento, argumento de toda esta escala acá, arguments, va a tener que migrar a escalas mucho, o sea, que no sean tan exigentes. then it will need to migrate to instances that are not as demanding. Because the more dense, the more demanding. 55, 37, 55, 19, 37, 19, 11, 3. 3. No sé qué escala sea. I don't know Porque what scale it cada is, uno tiene because each una one trayectoria has a specific routing, mayor o menor greater, recorrido espaciotemporal. a greater or a lesser space-temporal, walk. Eso no lo sabemos. We don't know this. It's different for Va a everybody. ser muy diferente en cada caso. Pero acá el ámbito va a estar leyendo esta documentación y todo lo demás va a ser una interpretación de todas estas promesas, pero se van a ejecutar linealmente, ¿sí? Según estos parámetros que están aquí arriba. Entonces, esto se vuelve que nuestra tabla ahora le estamos preparando los espacios para que nosotros podamos interpretar las señales. So our table is, we are kind of like preparing the spaces so that we are able to interpret the signals. Mucho antes de que nos impacten en la octava gravitatoria. Preparing the spaces to receive signals before these signals impact our gravitational octaves. Para eso estoy haciendo esto. This is why I'm Para doing this. decirle al ámbito, yo ya sé que tengo estas tareas que hacer. Va a ser mi promesa. So it's like I'm telling the setting, I know I have all of these tasks to fulfill. Desarrollarme So it's going to be my promise to develop para myself, argumentar, argumentarme vivo aquí. to argument myself alive here. So I have all these tasks and I have a promise that I'm going to argument myself existing here. ¿Sí? O sea que quiero decir, nosotros somos el artículo de la promesa. We are the Nosotros article of the nosotros promise. mismos somos la promesa. We ourselves are the promise. ¿Sí? Ahora, esa promesa se tiene que formalizar en pasos que la concreticen. Now, that promise needs to be formalized into steps that concretize that promise. Entonces, todo esto es wow, muy nuevo. So this is very muy new. nuevo, entiendo que es muy nuevo. I understand it's very new, Pero tenemos por delante mucho tiempo para ir but we have a lot of time incorporándolo de a to poquito. incorporate all of this slowly. Pero lo que digo es, este del 1 al 30 So this from 1 to 30, the tiene que ver con circles, que 0 es Sol, has to 3 do es with el tercer the orbital, fact that 3 is the third orbital and 0 is necesitamos sun. tener esa banda de 30. And we need that band of 30. O sea, es muy importante. Yo vengo hablando de base Range. 30, base 30. I have been ¿Hace talking cuántos about años que vengo hablando de base base 30? 30 for Que me years. escuchan desde You base have 30. heard me talk about La this. única diferencia es que ahora tengo la tabla de elementos The only y digo, difference estos 30 is that I están now acá. have the table of elements, Acá están. and now you can see those 30 over here. Muy abstracto. Y sí, claro, estoy administrando una octava. And people say, it's very abstract. Yes, it is, because I'm administrating an Y octave. porque si no administro una octava, acá no existo. Because if I don't administrate an octave, then I don't exist down here. ¿Está? Quiero decir, yo la estoy administrando, la vengo administrando desde el 2012 I've been hasta el administrating 2023 from para 2012, el entorno so that ya now puede leer
the y setting me can now puede read me proveer su tablero. and Porque provide esto its es board. su tablero, no es Because mi tablero. this is the settings board. It's not my board. Pero su tablero y mi tablero But its fueron board and leídos mine were read. de manera frecuencial. Entonces ahora se empiezan a interconectar. And now they Se begin empiezan a to interconectar. interconnect Y each other. empezamos a ver el sentido que tenían, ¿no? Vieron que en nuestro sistema solar tenemos un montón de escombros entre el orbital 5 y el orbital 4. In our solar system, we have all this rubbish between orbitals 4 and 5. Cuando vemos este bache When we entre el see elemento this, 4, this space, empty elemento space, 5. from element 4 to element 5, ¿sí? Nos estamos dando cuenta que hay un problema we are con realizing los circuitos that- de la base 12. that there's a problem with the base 12's circuits, because we have 2, 2, 1 right here. ¿Cierto? Entonces, todas las veces que estos intentos han sido, ¿cómo puedo decir?, infructuosos, todos esos trozos, porque esos trozos de materia So all these attempts of a planet in the third orbital, all these pieces of matter floating around between orbitals 4 and 5 are sort of like the remains of these previous attempts. guardan memoria, But they keep memories. ¿sí? Son memoria de, de esta misma ocurrencia que ha sido Memories- transitada antes de nosotros. Memories of this same occurrence that has happened before. Y la memoria solar la necesita And tener the documentada. solar memory needs to Los document orbitales it. 5 y 4 son lectores de los fragmentos Orbitals 4 and 5 read these memories de las destrucciones pasadas previous- dentro del marco de nuestro sistema solar. of previous destroyments of the third orbital in our solar system. Otros intentos de planeta número 3, Other attempts of the third orbital, third planet pero in que the no han orbital, tenido destino. that have had no destiny. Entonces, el orbital 4 se encarga de crear un destino So orbital para 4 que esté ejecutado en el orbital 3. is in charge of generating a destiny so that it can be executed in the third. ¿Y cómo hace para hacer And eso? how does it do Y that? tiene que administrar ese It destino needs to para que administrate sea dispensado that destiny linealmente so that it can en be el orbital 3. Bueno, todo executed in esto es in el third trabajo orbital. de conceptos que están siendo articulados acá. So Sí. all of that is the creation of concepts. Después hay otro bache, que es entre lo que está antes del 13, Then ¿no? we have another space Entre right el here 12 y el 13. between 12 y 12 13. and 13. ¿Mm? Y acá es donde me sirve decir, en el calendario LGC, durante todos los días, cada uno de los días del año 2023, de un día al otro, el total, la sumatoria total del calendario LGC iba sumando de 12 en 12, de 12 en 12. ¿Sí? Pero hoy, a partir de hoy, va a ser de 13 en 13 porque se le sumó el 2024. So she's explaining how in 2023, the LGC calendar, the total of the LGC calendar had an increment of 12. Why? Because we have documents from year 2012 to 2023. That's 12 years. So the total of the LGC calendar had an increment of 12. But in 2024, that total is going to have a daily increment of 13. Why? Because we are now including every day a new document, and we are including 2024. So we are now incrementing the total from 13 to 13 every day. El 2024 va a estar portando una documentación más.
Entonces, día por día vamos a tener 13 documentos de incremento en la totalidad. ¿Cómo se lee esto? O sea, por eso me tomé tanta atención en el anillo de fuego del 2023. This is why I paid so much attention in Porque es donde se 2023's reconfigura el Ring of Fire, procesador. because it's where the Donde se processor is reconfigura el reconfigured. procesador. ¿Sí? Que está codificado como 353. And it's codified as Puesto en 353, nuestro mapa mundi es Irlanda. which is Ireland for us in our map. A ver, Irlanda es una codificación. Ir es el consumo de ri. Ireland Land is a es codification. mundo, según el inglés. IR is the consumption of ri. And then we have land. And also in Spanish, ir is to go. So Ireland is kind of like going to a land. Inglés, que va a ser el objeto, va a ir a su mundo. Y va a estar dependiendo de la lectura del día. And that is going to depend on the reading of the day. Entonces, la lectura del día le va a dar lo que necesita Irlanda. ¿Mm? El procesador tiene que estar configurado. Processor ¿Sí? needs to be Y eso lo configured. hacemos en 2023. And we do this in 2023. Y le vamos a tener que bajar una nueva configuración 54 apta para el tercer orbital. Eso es 354. And then we need to download a new configuration of 54 in the third orbital. That is 354. Islandia. We Is- have Ireland in 353, Iceland in 354. ¿Se acuerdan que en las notas musicales, is es el que podía decir que esto que yo tenía programado no se ejecute? Porque tiene que ser observado porque hay algún error, porque hay alguna incompatibilidad. So Iceland, you know, is in the last update of the musical notes diagram, that function had to do with stopping the execution of something because we need to be observing something, because there's an error somewhere, because we need to be fixing something. That is a function of is. Is es el consumo de la nota sí. Is the consumption of Yo la C. consumo en vez de ejecutarla, So I am going to be consuming it instead of executing it. la saqué hacia el espacio NO porque la voy a volver a administrar. So I take it from C, I take it to is, I put it in the NO because I need to administrate it. Y voy a estar reparando acá abajo la octava So I'm going to be gravitatoria. repairing the Si la dejo en gravitational octave. suspenso, es un recurso. It's a Por resource. eso, cuando me voy a Islandia, So when I yo go tengo to que saber que Iceland, mi octava gravitatoria la estoy mirando desde arriba. I need to know that I am looking at my gravitational octave from up there, from outside. It's an external perspective of my gravitational octave. Porque si la miro desde abajo, ya es tarde, se está ejecutando. Because if I look at it from down here, it's too late because it's being executed. ¿Y qué es arriba? And what does Es it el mean on hidrógeno. top? ¿Y qué tiene que Hydrogen. crearse? Una administración del recurso. And what does it need to Listo. create? An administration. Todo esto está conciliado, listo, que se ejecute nuevamente, no hay problema. So if these things are in order, okay, then let the octave be executed. ¿Sí? ¿Y qué va a estar dependiendo de? Acá dice al, ¿no? ¿Se acuerdan lo que es al en las notas musicales? El marco donde estaba al, So al, ¿sí? let's think of al in the musical notes diagram. It's in the re-axis between NO and NE in the line. Allí arriba estaba. Estaba sosteniendo el marco donde estaba al, ¿sí? Allí arriba estaba. Estaba sosteniendo el marco en el origen, no en el destino. So al is sort of like supporting the frame in the origin, not in the destination.
Porque en el destino, ¿quién estaba sosteniendo el marco? Do. Because do sustains it in the destination. Y al medio, sí. And in the middle, we have C. Entonces, hay dosis que se van a ir descargando de manera controlada. So there's going to be a dosage. In Spanish is dosis. Dosages. It's going to be downloaded, and the affluence is going to be downloaded, dosified. Dosis. Porque para eso trabajó mi doble construyendo un destino para mí en el tercer orbital. Because that is why my double has worked to create a destiny for me inside the third orbital. Esa es su tarea. That is its task. Mi doble molecular My construye molecular mi double destino anatómico. constructs my Ya se anatomic acabó. destiny. That's it. Ahora, ese destino está dentro de un marco. Now, Y ese that marco destiny is inside a frame, tiene and this frame restricciones, has no es restrictions. infinito. It's not Pedí infinite. lo que quieras, que It's nadie not paga la ask for cuenta. whatever you want that, ¿No? no, No. nobody pays for the bill. Políticos gastan a You know, cosas, politicians gastan como si fueran spend infinitos los as if recursos. resources were infinite. No, they're not Hay infinite. gente real que los There's está real proveyendo. people. There's real people providing for these resources. Y eso ya no puede ser ignorado. And this cannot be ignored anymore. Entonces, todo eso es la fractalización de una maduración forzada. So all of this is a fractalization of a maturity, but in some cases it's a forced maturity, Porque es o maduramos, because we tenido either desde el mature 2012 hasta el 2023, because we have had time tiempo para from hacerlo 2012 paso por paso. to do it slowly. Pero si nos arrebatamos y los hacemos todos juntos en una semana, But if we want to do this in evidentemente one para week, nosotros va a ser un salto abismal. it's going to be an Porque no abysmal hemos sido jump capaces de interpretar la realidad que se aproximaba. because we are not being able to interpret the reality that is coming. Bueno, ahora la realidad ya está aquí. Well, now reality is here. Ahora hay que That hacer reality cargo is de la here. vida propia. Se aproximaba. Bueno, ahora la realidad ya está aquí. Ahora hay que hacerse cargo de la vida Now propia. you have to be in charge of your own life. Y no va a servirnos los rezos, And you los can't martirios. pray, you can't este, punish yourself or me golpeo la cabeza hit contra my el head piso o contra el piso. against the todo wall eso or no va a against the servir. floor. That's no use anymore. Porque el ámbito local Because the va a local pedir setting una documentación. is going to ask for me a documentation Y form. yo desde el cono le voy a tener que descargar la documentación del día. And from the cone, I'm going to be needing to download that documentation. No de toda la vida. Not of Porque all si the life. descargo la documentación de toda la vida, I can't download the documentation of all life. Because if I do that, I'm going to be dead one day. ¿sabes qué va a pasar? Me voy a morir. I'm only going to live one day if I do that. I can only Todos dosify estos fallos day son los fallos after day. que han destruido al planeta Tierra en otras ocurrencias And anteriores. these faults are the ones that have destroyed the planet previously. Y como el código 5.4 es el que justamente me baja esos parámetros, de alguna manera estas elecciones de mi ley están llamando al subconsciente al recuerdo de que si seguimos por ese camino era autodestructivo. So 4, 5, and 4, right? We have all those memories between those two orbitals. And somehow, unconsciously, the elections that have to do with Millet are sort of like a reminder that if we go the other way, it is the way to self-destruction. ¿Sí? O sea, quiero decir, esta segunda línea que subconscientemente le estamos leyendo. So it is like unconsciously we are reading this second line right here. Y diciendo, no, ya no podemos seguir. So ¿Sí? it's kind of Acá like, no, tenemos we're que not tener gonna todos go los circuitos through de la creación binaria. ¿Sí? 22 del 10. 22 de octubre. Por eso yo me enojé tanto y todavía no se la perdono.
So Milei's birthday is October 22nd, right? And she's like, okay, this is why I was so angry. Because they tried to change his birthday. They told Milei that his birthday was a different day. And this was told to him by a Jewish rabbi. Que le hayan dicho a Milei que cumplía años en el 6 de octubre, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sí sé lo que significa en el subconsciente para su objeto biológico, no para So she was really angry because she's like, I know what that means for his biological unconscious. su sujeto. Not for Porque its el sujeto, en subject. definitiva, For its subject, it doesn't really matter. I sing happy otro. birthday on No one day or le the hace other. It ella. doesn't really matter. Es el objeto biológico. But the Sí. biological Y object, es el que está por detrás literalizando todas las because it tonterías que nosotros decimos. literalizes all the foolish things we say. Por eso es muy importante, y a mí a veces se me sale la cadena. Sí. Cuando entro a escuchar algo que suena crítica y es un punto crítico que si se viola no hay retorno, She's like, okay, I got really into this situation because it was a critical point. And if this is touched, it's like a point of no return. es otra destrucción más del planeta Tierra, It's del planeta another que habita destruction. el tercer orbital. Another destruction of Mm. the planet of the third orbital. Entonces, ahora vamos a ver cómo hacemos con el 13, ¿no? Con esos 13 días que tenemos que estar continuamente saltando de pregunta en pregunta. Porque So it's like, okay, now we're gonna have to see how we do what we do with this 13. Because it's a 13 that we're gonna have every day. de cada pregunta 13 me is va always related to a question. Question is a reception space. a hacer crear argumentos propios. No importa. So questions are the ones that allow me to create my own arguments. Yo me conteste de manera precaria. It doesn't matter if Porque my acá- answers are Ahí precarious. que en el cielo donde necesitas ser perfecto, yo igual a yo, en el ámbito, acá, se sabe ya que se navega una octava gravitatoria. So, you know, in heaven, like the requirement is to be perfect. But here in the setting, it's known and it's common that for something to gravitationally exist, it needs a gravitational octave. And that Y la lectura is de eso read acá se lee como error. as error. ¿Sí? Error. Porque lógicamente no soy yo. O sea, los demás no son clones míos. Because others are not clones of Son me. otros. They are others. Son otras entidades espaciotemporales. Other space Tienen temporal otros entities. alcances, tienen They have otras other reach, habilidades, tienen other otras abilities, tienen other otro anchors, cono. another cone, Y tienen otro conocimiento. and another conocimiento. Cono and Distinto. foundation. It's different. No más válido, menos It's válido. not more valid or less Diferente. valid. It's just different. Entonces, si 87 no se da cuenta de esto, lo que lee en 118 es a 78. So if 87 doesn't acknowledge this, then what it reads over here is 78. Error. If I can't O sea, read the other, Error. 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 Y el error se vuelve un elemento muy pesado. And error can be a really heavy element. ¿Mm? Entonces, ¿cómo hacemos educarnos estructurando conceptos? So how do we do? What do we do? We educate ourselves. We construct concepts Para saber que el otro es otro, no es un to clon mío. know that the other is another person. It's not a clone of me. Yo tengo una batería de alcances y el otro va a tener otra batería de I alcances. have a battery of reaches and the other one has a different battery of reaches. Yo voy a tener capaz una plataforma muy simbólica. O Maybe sea, I have a muy very antigua, no va a tener métrica. symbolic base. A symbolic base means it has no metrics. It's ambiguous. O voy a estar completamente metrizada. I can be completely Y quizás no tengo- metricized. I can have many different metrics. Dialécticas porque estoy ejecutando. ¿Mm?
Una cosa es aprender a decir y otra cosa es hacer. Capaz que para hacer no precisas decir qué estás haciendo. ¿Mm? Una cosa es aprender a decir y otra cosa es hacer. Capaz que para hacer So she's like, one thing is to learn to say things, and another thing is to learn to do no things. precisas decir qué estás And haciendo. when you're doing something, you don't need to say that you're doing it. Entonces, esto es la lectura de la zona muda. So No es mirar lo que la persona dice. the reading of the mute zone of another person is to read what the person is doing and not what the person is Mira saying. lo que hace. Look at what the person does. Y vamos a tener que entrenarnos muchísimo And con we're gonna have esto, to train porque el que ourselves for sabe that. hacer dice poco. Because the one that knows Y how el to do que no something sabe hacer doesn't say nada, much. se la pasa hablando, And the one that doesn't know how to do anything talks all the time. porque intenta cubrir Because it needs to cover aquello que no sabe. the thing that they don't know. So O sea que lo que he colocado acá es, luego de asumir toda esta conciencia que estoy nombrando, cosa por cosa, elemento por elemento, movimiento por movimiento, voy a decir, ok, ¿y cómo progresamos a partir de acá? okay, so the question now is, how do we progress from here? Entonces, ¿cuál es el elemento 119? What is element Los científicos ya están buscando What is element 119? Scientists are already searching for this element. cuál sería el elemento 119. Lo que pasa es que no están interpretando las cosas desde adentro, las están haciendo como experiencia desde afuera. So the thing is that they are not interpreting things from the inside. They are interacting with things from the experiential perspective, Pero no lo están viviendo but desde they're not adentro, living it from the inside. porque si la viviesen desde adentro, Because if tendrían they toda la did, lógica espaciotemporal they que would yo have estoy all the argumentando. space temporal El logic camino no es de la experiencia, that Alice's sino de argument, la conciencia. but their path is existential, not Entonces yo me consciential. apoyo sobre el cono y voy bajando capa por capa But el movimiento. Son if dos I am working from the cone and I do the routing step by step and I come down step by step, dosis then muy suaves, it comes down softly. porque si bajo más de lo que soporto arriba, mi cuerpo se me enciende una luz eléctrica. ¿Saben cuál es la luz? Because if I lower myself more than I can support myself with, then my body is going to turn on an electric signal. Luz eléctrica que se me enciende. And that electric Se me signal enciende el hidrógeno. is this one, ¿Sí? hydrogen. ¿Es bien que es azul? It's blue. ¿Sí? Este azul le dice acá, no pases esta línea. So it's like the blue, this tells this to, like, there's a line you shouldn't cross. And this is all according to different kinds of scopes. ¿Sí? Toda tu administración del helio no te alcanza para pasar esta línea. So depending on the scope of the administration here, that's going to be the line that shouldn't be crossed. Entonces, cuando Alejandra escucha información científica, This is what happens with Ale when she hears scientific information. It is like there is sort of like an internal stop sign that tells her do not continue. y entra en retracción, It needs a significa que se le retraction. encendió esta luz azul. So when that happens, it's like there's a blue light that came on. Y eléctricamente hay un alto. There's like an Alto, electric rápido. stop sign. ¿Por qué no sigas? Don't Porque continue. internamente esto no te alcanza. ¿Sí? Estos 30 espacios no te alcanzan. So why shouldn't you continue? Because these 30 spaces are not enough. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer cuando no me alcanza? And what should I do if it's not enough? Interpretar 118, que es la octava del contexto. I need to interpret 118, which is the octave of the context.
No es la mía. It's not mine. esto. It's the context octave. No es la mía. Not Está en mine. el ángulo sureste It's de in la the tabla. it's an SE quadrant. No es la mía. Entonces, tengo que interpretar a otros que no soy I yo. have to interpret others Entonces, that are cuando not me. interpreto a otros que no soy And when yo, I do that, coloco aquí el incremento. I place the Sí, increment over here 119. in 109. 119. Con ese 119, mi helio And with va a that 118, tomar anticipación my helium can get anticipated para dar cobertura a la existencia en un ámbito to give donde coverage to existence se in a descargan un setting montón de compañeros where que han there's construido octavas many con distintos different alcances. gravitational octaves that have created different configurations of gravitational octaves. So I interpret the social octave in the context. I put the increment here. And it's kind of like I can anticipate all the other different configurations of octaves out there. Entonces, ¿va a tener carga gravitatoria 119? No, va a tener carga antigravitatoria. So 119 doesn't have gravitational charge. It has anti-gravitational. ¿Podríamos It's llamarle que es anti-grav. materia oscura? We Y could sí, call it dark matter claro que sí. Porque todo esto se basa en las memorias de destrucciones anteriores. because this is all based on the memories of previous destructions. Entonces viven en la antimateria. So they live in Esto lo vemos antimatter. reflejado como pedazos de escombro que andan volando por ahí. ¿Sí? Por ahí escucho por el TikTok algún rabino que dice, ¿por qué viene el Magog, el Magog? Y yo digo, mira el elemento 118. A ver si Yuri te ilumina. Esto es lo que está leyendo, es otras veces donde esto llega a impactar al tercer orbital para romperlo. This impacting the third orbital, and it has broken it before. Lo que pasa es que son lecturas subconscientes y son historias objetivas, no son subjetivas. La vivencia del rabino puede ser subjetiva. She says there's a rabbi on TikTok talking about the coming of the Og Magon, right? And it's related to this. And she says, this is a sort of like an unconscious reading of this. Yes, of this impacting the third orbital and planet and destroying it, right? Entonces no tiene métrica. So it is, but the reading of that signal is subjective. So there are no metrics. Pero cuando abordamos la tarea de administrar un hidrógeno, venimos de la nada misma. Venimos But when we take the responsibility of administrating an octave, we come from nothing as itself. We come from hydrogen. desde antes que existiera la atmósfera. From Porque la before even an recién atmosphere se genera existed. aquí, en Because este- the atmosphere is generated in the second one, in the second column. Cuando yo brindo nociones de abstractas, podría decirse, que es de lógica pura, las personas que entran en resonancia obtienen un oxígeno. She's like, okay, when I provide space-temporal abstract notions, the people that come into resonance with that acquire oxygen. But that oxygen cannot be transferred. Porque les permite decir, ah, Because it's kind of like things make sense. 119, oxígeno está acá. Ah, este 2 Oxygen le is right here. paso. Pero este oxígeno, ¿lo puede compartir? No, no lo puede compartir. ¿Lo puede transferir? No, no lo puede transferir. But it's non-transferable, that oxygen. Porque si no entra en resonancia con esta escala, Because es there's no, totalmente ingrávida. because if there's no resonance with this scale, which is completely anti-gravitational,
It has, totalmente it ingravidable. has no gravity. No es solamente que es ingravidez, es antigravitatoria. It's not only, it doesn't only lack gravity, it's anti-gravitational. Porque ahí es donde se vuelve pesada. Pero no es un peso que nosotros podamos ver, es un peso invisible. And she's like, okay, it does have a certain charge, but it's not something that we can see. It is an invisible charge. ¿Sí? Es esa gente que no hace nada en todo el día y está cansada. It has to do with, you know, those people that are always tired and they do nothing all day. What do they have to do? Construct Porque space-temporal está notions. soportando un exceso de carga Because they antigravitatoria. are supporting an ¿Y excessive cómo se hace con eso? charge of Se lo anti-gravitational asume. charge. ¿Cómo? Construyendo conceptos de conciencia espaciotemporal. So, constructing No se hace space-temporal esto en notions. ningún lado por el mundo. So, where do we do this? I don't know. Y eso es otro artículo que quiero How do we construct space-temporal notions? And she's like, well, I can't find another place. decir. O sea, yo dije en la emisión pasada que reconocía la finalización de una etapa, pero siempre que una etapa finaliza y otra que comienza. Y So she's like, okay, I am recognizing the end of a stage, but I am also recognizing the beginning of a new stage. temporalmente marcar el destino de la próxima etapa So to space temporally, we have to mark the destiny of that new stage. es lo que hay que decirle al entorno. We have to tell that to the Porque el setting. entorno, una vez que le apetece el destino planteado, lo financia o no lo financia. Because we have to tell the setting the proposed destiny, because the setting reads it and it finances it or it doesn't. Entonces, 11 años adelante, yo ahora me voy para conquistar un segmento de 11 años. Cuando esto sucedió arriba She's like, now I am now trying to conquer a new segment of de 11 la more carga years. gravitatoria, el único crédito Madagascar que yo obtuve fueron 8 años. Y esos 8 años eran para poder explicarle a mi entorno lo que mi entorno no entendía. When she went to Madagascar, she asked for an 8-year credit to explain all the things that she felt like she couldn't get through to people. People were not understanding what she was trying to explain. Pero llegamos al evento 46, que es el evento frontera, y mi entorno siguió sin entender nada. And when when the development went into event 46, the people were still not getting anything. Por lo tanto, aprendizaje para Alejandra, lo capitaliza Alejandra, pero acá tenemos, Ucrania siguió su derrotero. So this was capitalized by Alejandra. Alejandra learned a lot of things, but whatever happened in Ukraine happened in Ukraine, because event 46 was placed in Ukraine. And it was called Evento Frontera, Frontier. Y su derrotero es que ahora, en esta transferencia, ¿qué pasó? Rusia avanzó sobre territorio ucraniano fuertemente. So in this whole situation with Israel, Russia was able to advance into Ukraine Muy fuertemente. very strongly. Porque yo no puedo hacer la tarea por los otros. Because I Los can't otros tienen que do your homework. interpretar las cosas Everybody has the task to interpret things por sí mismos. by Si themselves. no, todo este ámbito acá abajo es colectivo. Because- no es Because all this down here is a collective construction. It's not La particular. administración acá arriba es particular, The administration up here is particular, pero la experiencia acá abajo es but the colectiva. experience down here is Entonces, yo hago una collective. experiencia allí, pero si allí es nada para ti, no hace sentido para ti, listo, la desestima. So Ale makes reference to this, to the particular scale. But if you give no importance to that, De todas esas personas que yo he financiado, de todas las maneras que se puede financiar, Ale financed a lot of people up until the Frontier event. In all the ways possible. no hay ninguna en la, None of those en el people are still desarrollo here. que esté en estos momentos. They couldn't support themselves in the development.
Pero que fue capitalización para Alejandra. But Ale capitalized Por eso those ahora things. Alejandra hace todo sola, This is why now Ale does everything by herself. ¿sí? Hace todo sola. Cada grafiquito que ven ustedes acá está hecho por mí. Every graph that Cada you see here, I cuadradito, did it. Every cada little square, every cubita, little space, I did it. I did cada everything. distancia entre cada cubito, cada una de las cosas que muestro está hecha por mí. Everything, all the things that I show are made by me Porque ya aprendí because I learned que cada uno tiene que evolucionar particularmente. everyone has to evolve Porque esa es la particularly única forma de que esto continúe. because that's the only way that this can continue. Porque estoy andamiando la base es particular. Because no I am es la que está scaffolding encima, la a base particular colectivo ya base está, estamos because the todos acá social base is already there. revolcados juntos. We are all, mixed together down there. Perfecto, pero It's la fine. particular, But what about the particular? porque si no se desarrolla la particular ancla en el cono y el cono es particular. Because the particular one needs to be developed, and that anchors in the cone, and the cone is particular. Es intransferible And y it's es particular. it's non-transferable, and it's particular. Entonces, yo debo hacer un desarrollo particular porque si no pierdo las métricas. I need to make a particular development, because if not, I lose all the metrics. Algo que no soy capaz de construir, entonces no soy capaz de sostener. If I'm not able to construct something, that I'm not going to be able to support it. La lógica es inversa. Quienes tienen una licencia para actuar en el plano es al revés. Se unen entre personas y socialmente. The licenses to do things over here, down here in the social area, it's like people get united, people Pero get, comparten cosmovisiones they share, references, and they do things together, they plan. ¿Yo con quién voy a compartir cosmovisión y paradigma? But Ale, who is she going to share these things with? She understands that she's alone here, particularly alone. Y me cuesta una barbaridad It's really hard comunicar for la cosmovisión. her to communicate this cosmovision. Entonces, aquí es como que no cuento con nadie, pero afuera cuento con Andrómeda. So she's like, here, it's like I'm alone. But out there, I have Andromeda. Ahí está. Entonces, evidentemente no es canjeable algo que me da una instrucción totalmente inédita por otra cosa. Entonces, no estoy mal, estoy bien. So I'm not Pero doing no, bad. no I'm dejo okay. de I'm asumir doing good. que estoy particularmente sola. But I can't cease to assume that I En am este caso. particularly alone. Porque hasta que esto no logre fractalizar, y esa es mi oferta, And because until this is not fractalized, and she's like, this is my Andrómeda, offer to la que Andromeda, me ayude a fractalizar that she gets the help she needs to fractalize, para que esta escala de conciencia so that this space-temporal consciousness can be propagated temporal pueda propagarse en el plano. in the plane. Pero la ayuda con Andrómeda es que me corrija interdimensionalmente todo lo que sea necesario para que yo pueda mejorar progresivamente en la articulación de esa fractalización. And she's like, I need the help so that interdimensionally, everything that needs to be fixed or, modulated can be done so that I am able to do this. Entonces, dicho esto, cuando le atribuyo este 119 y voy progresando, llego hasta 148. So from here, 119, 148 en el eje C. I have 148 over here. What is A 148? ver, tengo un 18, pero en esta oportunidad está administrado por un modelo. I have an 18, but in this occasion, it is administrated by a model, 4 in the middle. Porque el 4 está en el centro, el 1 está a la izquierda y el 8 está a la derecha.
¿eso alcanza? Sí, claro que sí, porque estoy en una línea, es antimaterial, no hay ni atmósfera siquiera. Entonces es más que suficiente. So she's like, is this enough? She's like, yes. Because why? Because I'm in an instance that there's not even an atmosphere yet. No tengo nada que I have hacer. nothing to do. Solamente tengo que argumentar todo esto y nada más. I only have to argument all this. Entonces, con este 148 lo sumamos acá, queda 149. So she's like, this 148, if we add the 1, we have 149. 1, 4 y 9 son los dígitos del 149 día. is día, day. 149, D19. La palabra día tiene 9, tiene 4 y tiene 1. Día, 491. Entonces voy a poder estar leyendo una autorreferencia a la Tierra, que es un So that way, what does it mean? What is a day? It's a self-reference of Earth. registro que se va a guardar en el cimiento It is a registration that is going to be documented. a partir de And la saved. última versión del código solar. Okay, so a day is like a self-reference of Earth, and it's going to be a fragment of the new solar codification. That I have to take and document. Un planeta es la biblioteca del orbital. A planet is El the orbital es library dinámico of the orbital. y el planeta lo que hace es concretizarlo. The orbital is dynamic and the planet makes it concrete. Entonces, una cosa es memoria a escala de la mente y otra cosa es una memoria que es compartible y es legible por el contexto. So one thing is a memory that has to do with the mind, and another is a memory that is like useful for the context. Porque la única cosa que vamos a tener en el medio interno es el factor interpretativo del recuerdo, pero no el recuerdo en sí. So internally, because internally what we have is the interpretation of the memory, but we don't have the actual memory because it is the setting itself, the one that has the actual memory. Recuerdo en We sí. only have access to it in an interpretative way. Literal va a estar guardado The por el recuerdo. literal document is saved by the setting. El que lo vivió como experiencia, además tiene el factor interpretativo, ¿sí? Esto es la lógica gravitatoria del la. So that is what the la has to do with the gravitational logic 5-7. What gravitational logic am I interpreting with? Como experiencia, además tiene el factor interpretativo, ¿sí? Esto es la lógica gravitatoria del la. Que miren, está bajo el 147, izquierda completa en la calculadora. ¿Sí? Entonces, me da a mí la percepción de todos los circuitos de lo que para mí fue. ¿Sí? Y acá tengo todo el caudal emocional, acá eso es lo que me mantiene unido, 2, 2, 3, todos unidos a la vez, ¿se acuerdan? Y eso es 2, 2, 4, 2, 2, 4. Entonces, esto lo que está dando es un basamento en el cono para lo que hay en el intérprete del cimiento. So here she's talking about everything in the cone that provides sort of like the base for this gravitational octave and the interpretation. Okay, so we have 147 here, which is all the column of the experience. And then all the circuits here. And then she says, okay, this is all sort of like the process, the scale process of gravitational logic and an interpretation. Entonces, si eso está totalmente conectado, se puede ser actualizado. So if all of this is connected, then it can be updated. This is 89. ¿Mm?
En fin, son cositas que vamos agregando. Porque si no separo lo que es interpretativo con lo que es literal, va a ser muy difícil para mí crearme las cualidades y las condiciones para interpretar al 118, que es la So we need to differentiate. She always talks in singular. I need to differentiate between what's literal and between what's interpretative. Because if not, I'm going to be having trouble with reading this, the social octave. la octava del contexto. ¿Mm? Porque voy a estar inconscientemente trasladando mis factores interpretativos a los demás. Because I am going to be, if I don't do this properly, I'm going to be transferring my interpretative aspects. I am going to be projecting them onto everybody else. Y justamente el gran aprendizaje para que no se nos destruya el ámbito. So the main thing we need to learn, this is like the main thing we need to learn so that our setting is not destroyed. Interpretar a otro que no soy yo. Interpreting someone who is Entonces, not hacer me. todos estos recuerdos acá arriba, a la escala del cono, es para que no nos impacten en la octava gravitatoria. So doing all these safeguards up here at the scale of the cone is so that we don't get impacted down here. ¿Mm? We get anticipated. Porque si lo hace, porque esto está todo en blanco, o sea, no hay nada, So if this is all white, there's directamente nothing nos here. encaminamos a otra destrucción más, una destrucción más So if this is all white, then we are going towards another self-destruction del planeta que of transita the el tercer planet orbital dentro del mar that transits the third orbital solar, inside the solar system. ¿sí? Por un exceso de administración foránea. Why? Because of an excess of foreign administration. ¿Sí? Entonces, a la administración foránea no quiere perder el timón. So that No foreign quiere perder interference el controlador, doesn't want to lose the quiere control, perder la Irlanda de todos los modelos. doesn't want to lose the Ireland of all the models. ¿Mm? Bueno, ahí está. ¿Qué tal? Pues muy, muy buen repaso y con estos agregados que nos... So she's slowly filling up gaps and argumenting the reasons and the fundaments behind all the squares, Bueno, the added y spaces. preparé otra cosa más. The second part of the Preparo otra- video is a different graphic, a different information, but we still have a little bit more before she starts explaining that second part. Otra cosa más tiene que ver con otro tema, pero que voy a hacer un uso distinto de la matriz de los segundos intercalares. She's gonna use a different, she's gonna use the leap second matriz differently. Muy bien presentarlo así por cuotas, porque si yo presento todo junto, So nos she's like, forma un masacote. I am really happy that I'm sharing this piece by piece because I can't share it all together. It'll get confused. Entonces voy a hacer un uso completamente diferente. So it's a que complete no different tiene que ver use con un uso of the personal del matriz. recurso, sino It's con not a un uso personal del use ámbito. anymore. It's going to be a use of the ¿Sí? setting. El ámbito tiene conciencia propia, The tiene setting autoreferencia propia, has its own tiene consciousness. modulaciones, tiene un It montón has de its cosas. own self-consciousness. ¿Sí? It has Pero its own si modulations. tendemos a clonarlo, But if we clone pensamos que ourselves vamos a hablar de la Tierra y and la we Tierra think we're nos going to va a talk hablar to como the si fuese earth una the same persona. way we talk to each other, Una distorsión that's a total. complete distortion. No hay forma. Todo esto es lenguaje frecuencial. This is all Entonces, frequential el language. control de la ionosfera, el que ha hecho la fuente externa para poder controlar el So the external source has created something to control the ionosphere. mensaje hacia nuestros conos, And what's the ionosphere? It's the passage into de our los cones impulsos que van a activar of impulses that are going to activate lo que tenemos documentado what we de have nacimiento, documented in the foundation. está
colocado por codificar los espacios, la codificación de los espacios. La Tierra dividida en territorio. So we know that the ionosphere is related to the wheat. The wheat is this organization that kind of like is in charge of segmenting the Earth's territories into codes. Que nosotros le llamamos naciones. And we call these codes Y nations. estas especificaciones son, podríamos decir, arbitrarias, pero en realidad van a ordenar las funciones que va a cumplir las distintas partes de la memoria. So these codifications, they seem arbitrary, but actually they are organizing the different spaces of the memory. ¿Sí? O sea, van a So an external administration of the ionosphere means that the impulses that come through the ionosphere and into our cones are sort of like manipulated or altered. And those signals also, like the base of that is the face of the earth and the different territories and the codification of those different territories. So it is like those impulses come into those codifications, right? But it like the coming in of those impulses, it's self-interfered. cumplir distintos roles y luego en la ejecución se complementa. So all these nations and codifications have a specific role, right? And when they execute these functions, they complement each other. ¿Sí? Entonces, lo que preparé tiene relación con eso. La primera vez que van a ver So what she prepared and what we will look at in the second part of the video has to do with the usage of the matriz de segundos intercalares, but not in a particular way where we used to read people's native dates. No, now it's going to be in function of the setting because we are going to read metrics that have to do with nations, a los países specific codifications. colocados como puntos de referencia. ¿Sí? Y me he preocupado por mostrar los contornos de esos países, salvo en el caso de que vienen todos juntos y además una fecha. La fecha es una pauta importantísima porque me va a dar por un lado el día solar. So she's going to be reading the dates on which each country entered the wheat. So dates are really important because it gives Y you por otro lado, me the va a dar solar la date. argumentación que hacemos entre día, mes y año y aparato de ese día. It gives you a lot of metrics, right? The Son date. todas instrumentaciones que hacen que las tareas sean, cuando nosotros tenemos una gran tarea, nos va a dar estrés. Entonces, ¿qué hacemos? La repartimos en tareas más pequeñas. So she's giving an example. When we have a really big task, what do? We segment that big task into really like little small tasks so that we can do it. That is something similar to what the solar consciousness does. It kind of like segments in every date little pieces of the totality of the document. La fecha hace eso con el That is día what solar. a date is. La fecha intenta repartir toda esa tarea en marcos más pequeños. A date tries to segment into smaller frames a big En el marco de frame. un aparato, en el marco In the de frame un of an año, apparatus, en el marco de un mes, en el marco year, de un día day. específico. Y todo eso es codificación para que se me haga más fácil a mi instancia molecular que está encargada de codificar mi destino. And this is all done so that my molecular instance, so that it's easier for it to absorb all these things because it's in charge of creating for me a destiny. Si no hace eso correctamente, todo el destino se me ejecuta en un solo día y yo nazco y me muero. If this is not like administrated, then all of that document executes in one single day and I En die. el mismo minuto. I am born and I die in that same minute. A ver, se me descarga el destino todo junto. It is like my destiny downloads itself all together. El ámbito dice, lo ejecuté. And the Ya está setting cumplido. is like, oh, I Todo el executed destino it. se It's cumplió en ese fulfilled. solo día. ¡Ah!
No, pero yo no quería vivir. But I un solo didn't día. want to live only one Aprende a day. codificar mejor. Codify better. You need to learn to codify better. Otra vez. Go back and come back. ¿Mm? Entonces, ahí va el sentido. Marte tiene la función de amarte y si no lo hace es porque hay una interferencia bastante grande. Marte has the function of amarte, to love you. And if it doesn't do that, it's a big interference. Porque desde nuestro sistema solar nativo, la codificación nativa, el cuarto orbital está para controlar el destino del tercer orbital. Because from the native solar code, the fourth orbital is there to control the destiny of the third orbital. Y que se le desea que no le vaya a caer un desafío más grande del recurso que fue asignado. And it's not, and it's in charge of the fact that the third orbital doesn't receive a challenge that is greater than the resources it has. Todo eso tiene que ocuparse mi doble molecular. So my molecular double is in charge of that. Ahora, ¿qué pasa? La distorsión de la fuente externa que hace, que dice, ay, tenemos un doble que puede saber todo y leer todo y traernos lo que nosotros queremos. There's a distortion of the external interference that says we have a double that can bring us and give us and provide us with everything that we No want. sos un ciego. Ordenando, dando una orden a quien tiene que proveerte el destino. Es al revés. That is a distortion because you are blind over here. You're limited and you can't give an order to your molecular double because it should be the other way around. Tú no sabes lo que es mejor para ti. You don't know porque what's tu best for you visión because your es vision completamente limitada. is completely limited. Entonces, no transgrediendo estas funciones que son nativas del código solar, no de la interferencia foránea, So these functions are native to the solar native code, and they shouldn't be they shouldn't be, interfered. las cosas se van arreglando. Porque So if we respect these functions, things will slowly be fixed. tiene un rol asignado para el doble molecular. Tiene una tarea. Because the molecular tarea de double ser romper has a las pelotas. role. It has a task. Cuida por mi destino. Look after my destiny. Mira por donde yo no veo. Look where I can. Dame las alertas necesarias. Give me the signals I need. No tráeme tal cosa. It's not like, give Véndeme me la what I casa. want. Haceme esto. Do this Haceme for ganar me. la lotería. A que me haga rico. Porque no Make sabes me rich. que lo que para ti es bueno, después termina siendo tu peor decisión. Because maybe what you think it's good for you, it may end up being your worst decision. Esto es cultura espacio-temporal. This is space temporal culture. Y que ahora va a ser tremendamente estricta. And it will not be Porque really, really no strict. está más vigente la auditoría de los dioses. ¿no? Because the auditory of the gods, it's not running anymore. Que ya rompieron sus estrellas y Because vienen a sacarle crédito a esta. Because they broke their own stars. And now they come here and they want to take the resources from this one. Que se vayan a la antimateria de la estrella nativa que han roto. They should go back to the antimatter of the star they broke, the native star they broke, Y que trabajen desde allí. and work from there. ¿Mm? Cargar aceite acá. Charge your ¿Por qué fuel vas a cargar here. aceite acá? Why do you Que charge your calienten fuel aceite here? allá. Charge fuel over there. Que iluminen allá si son tan luminosos. And if you're so enlightened, why don't you go and light over there? ¿Por qué vienen todos los seres de luz a cargar aceite acá? Why do all the beings of light come here and get their fuel from here? Es que no es verdad que son seres de luz. It's not real that they're not beings of light. En yo igual a perfecto. Yo soy la única luz que tengo. And in where I am, me
equals me equals perfect. I am the only light I Y en have. mi imaginario soy Metatron, Megametron, And in my imaginary realm, I can be as powerful as I wish. Metatron, Tototron, Megatron, Tron, Mega. Todo bien. Mientras no pases el ámbito del imaginario, está todo ok. And this is fine as long as you don't leave your imaginary realm. Cuando tenemos auditoría de fuente externa, ya no somos ni tan mega ni tan tron. But when we have external auditory, then I'm no longer as powerful as I think, ¿Está? or as luminescent as I think in my imaginary instance. Muy importante. Porque se nos van a bajar todas esas pretensiones fantasiosas que imaginarias. This is really important because all of these pretentious aspirations are gonna come down. Son correctas dentro de su ámbito. They are fine inside their, the imaginary instance. It's Okay. fine. Naves espaciales. ¿Para qué son las naves? ¿Para qué serían las naves Why espaciales? do we need spaceships? ¿Para qué? What is the reason for that? Si el universo está If the universe is conectado, está hiperconectado. completely connected, En vez de trabajar so en la instead of profundidad de la conexión, no, instead of working in the depth of the connection, me voy a horizontalizar I horizontalize myself y viajar en el RO. and I travel in RAW. A echarle las pelotas a una estrella que no es la mía. And then I go and bother another star that is not mine. Ve a tu estrella de origen Go y haz to your evolucionar tu estrella de original origen. star. Y si te interesa tanto la evolución que está teniendo el Sol, And if you are so interested in the evolution that Sun is having, tu lugar va a ser del orbital 10, 11 y 12, pero no más el 3. then your place is going to be in orbitals 10, 11, and 12, but no longer in the third orbital. No más el 3. Te tienes que ir. You need to leave. O te naturalizas y aportas a la You either naturalize yourself and you provide or you give something. codificación de Sol. You give something or provide something for the solar codification, O Sol lo que va a hacer es materializarte directamente en una copia del tercer orbital, pero en el 10, 11 y 12. or if you don't do that, then Sun is going to materialize you in a copy of the third orbital, but in the 10, 11, and 12 orbitals, Donde no puedas ocasionar ningún episodio de destrucción. where you can't destroy anything. Como antesala, lo que quiero decir es que voy a mostrar un tipo de matrizado So de I'm gonna uso de show la matriz de specific- los segundos A intercalares specific type of matrizado, or I don't want to say matrix because it's not right. Matrizado, like different metrics adecuado a los países y That que is- tienen que ver con la regulación according to every nation or every country that she's going to show. de la ionosfera. Ese And it has to do with management of the ionosphere, flujo de señales And the y flow la of conexión signals. con el ámbito. the flow and the connection Sí. with the setting. Todo el marcaje del territorio para que cada parte del territorio cumpla con una tarea en específico. Because this has to do with every territory has a specific function to fulfill. ¿Sí? Eso es lo que nativo va a ser el día de inserción en la WIC. So we're going to talk about the El the día day nativo where va a that ser el country día entered the wheat. de conexión con la WIC. O sea, cuando un país entra a la configuración, no cuando se funda la WIC, que es en un día en específico, y que siempre solemos hablar y medir en cuanto a la fundación de la WIC. No, ahora estamos en una etapa netamente funcional donde tenemos que abordar situaciones complejas. So she's like, before we would take metrics regarding the establishment of the wheat, not anymore. Now we're going to look at the insertion of every country into it. Y necesitamos empezar a entrarle, a hincarle el diente a qué es esto. And because we are entering into a more complex moment, and we need to put our teeth into what this really ¿Qué se is. trata?
what this is all about. pero con mucha mayor precisión. But we need to be a lot more precise. Entonces, el día donde la WIT hace el ingreso en determinado país es como el día nativo no de para nosotros. So the day on which each country enters the wheat is going to be sort of like the native date. And she differentiates this from the Independence Day, where we do this, according to us, where we think it's independent. No, it's not the same. De que ponemos una bandera y la sacamos, Where we put a, felicitamos a entre flag nosotros. and we Nos take it hacemos- out. No pasa por ahí. Estábamos hablando de otra We're cosa. talking about something Estamos hablando different. del control de la We're ionosfera. talking about the control of the Entonces, ionosphere. ahí es otra cosa. It's completely different. Entonces, lo que voy a mostrar primero es al grupo de países So I'm going to show the que group of ingresan countries that enter el mismo día. on the same day El to the mismo día, wheat. y es el día más antiguo. And it's que the oldest tenemos. day, the oldest day we Entonces, have. vamos a ver qué países son. So what countries? O sea, We're going to see esto what es muy countries. importante. Entran en un día en específico. Un día es un documento gravitatorio de la Tierra. So they enter in a specific day, and a day is a gravitational document of Un Earth. documento gravitatorio de la Tierra, por favor, tiene la sumatoria de todo lo que existe gravitatoriamente adentro del ámbito. And it has everything that exists, that gravitationally exists inside the setting. Everything. No me importa si son personas, Doesn't matter if it's people, caballos, perros, horses, gatos, dogs, víboras, patos, snakes, or ducks. It doesn't matter. nada. Todo. Cuando digo Everything. todo, es todo. Everything, Porque le tiene que dar proveeduría de soporte. because it needs to Todos provide tienen para support. evitar esto una octava gravitatoria. We all need ¿Mm? a gravitational octave. Entonces, la lectura es global, siempre es global. So por the reading favor. is always global. Entonces, teniendo en cuenta esto, que el día nativo va a ser el día donde se introducen formalmente en la WIT, So the native date is the introduction of each country into the wheat, the native y date. vamos a ver esa forma en la cual lo preparé. Bueno, en esta segunda parte, So Leti, this is the second part, where everything she has just explained, it is kind of like the previous, explaining what she's going to explain later with all the metrics and all the dates and everything. So sorry for all the verbal typos and lisps. It is a little bit, it's all online and it's harder to be more precise with the words, in different than what I usually do when I do it in text. In text, I like it differently because, it gives me the space to choose the more specific words and such. But this format has really worked for me, and I feel like it has worked for you guys too. So I'm really happy about that. And well, this is the end of the first part of Alejandra en Red, first lap of 2024. And I'll see you in the next video. Thank you guys.